अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारा सऊदीया में दूसरा दिन था, तो हमने फैसला किया कि क्यों ना हम अपनी जो ज़ियारतों का सफ़र है वहाँ से शुरू करें, जहाँ से हमारे इस्लाम का सफ़र शुरू हुआ था, जो पहली वही आई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गारे हिरा के अंदर। तो हमने फैसला सारे कज़नों ने मिलके किया कि हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम जाते हैं, फर्स्ट ज़ियारत हम उसी की करते हैं। और वहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर तक चढ़े, बिल्कुल कह लें कि माउंटेन टॉप तक। और गारे हिरा के अंदर भी हम वैसे तो प्रॉपरली जा नहीं सके, लेकिन जितना भी हम गए हम आपको दिखाते हैं उतना, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि गालबन दोपहर का टाइम हो गया था। तो ये हमारा सफ़र का आगाज़ था। तो ये सारे छोटे छोटे पहाड़ आ रहे थे, और ये जो सबसे ऊंचा यहाँ पे पहाड़ था, हालांकि जो मक्का का सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है गारे सौर वाला। और व्यूवर्स, ये जो गारे हिरा का पहाड़ है दूर से देखने में इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हैं, इसको करीब से नीचे होके देखते हैं, तो असल औकात बंदे को अपनी वहाँ पे पता लगती है कि इंसान होने की हैसियत हमारी क्या है। तो ये इन्होंने छोटा सा एक मॉल टाइप बनाया हुआ है, सिटिंग एरिया वगैरह यहाँ पे बकाला वगैरह बने हुए हैं। और उसके पीछे से इन्होंने गारे हिरा की जो है ना वो मेन एंट्रेंस दी हुई है, जो कि पहले तो इनका एक पुराना ट्रैक था, जो कि सीढ़ियाँ थी, छोटी छोटी से स्टेप थे, लेकिन अब इन्होंने ना बहुत खूबसूरत सा ट्रैक बना दिया। यहाँ से हम जाते हैं जहाँ पे जो पूरी इन्होंने बाउंड्री, जो पूरा मॉल बनाया हुआ ना, वो पूरी बाउंड्री है, वो क्रॉस करके यहाँ पे जाना। तो यहाँ पे गारे हिरा की एक छोटी सी मुख्तसर सी उन्होंने क्या कहते हैं, जो कुरान की आयत है उनका तर्जुमा लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे जिक्र है। आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ से जी ये वो जो आपका मॉल है या जो मार्केट है वो ख़त्म होती है, और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है हमारा हाइकिंग का एक तरह का। तो बहुत ही वैसे खूबसूरत ये है। ये पहले इन्होंने थोड़ी सी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, बड़ी खूबसूरत सी, बहुत अच्छी वाइब देती हैं। और ये है कि यहाँ पे चढ़ते चढ़ते अभी यहाँ पे थे तो हमें सांस चढ़ गया हुआ था। और ये एक्चुअल ट्रैक जो है ना उन सीढ़ियों के बाद ये शुरू होता है। उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर एक बकाला बना दिया हुआ जो आपको दूर से नजर आ रहा है। अभी हम इसको पास भी आपको जाके दिखाते हैं कि जिन्होंने ऊपर चढ़ना वो चढ़ने से पहले ही कुछ ना कुछ अपने पानी शानी, चॉकलेट्स वगैरह या जो भी हल्का फुल्का स्नैक्स हैं, प्रोटीन बार्स वगैरह, वो यहाँ से ले सकते हैं। ले ही लेने चाहिए वैसे, जो सूरत हाल बाद में होती है ना। और व्यूअर्स, मैं आपको एडवांस में बता दूं, जो भी वहाँ पे जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम जाएं, वहाँ पे आपको लोग कहेंगे बस यही है, बस 1 घंटे में आप ऊपर पहुँच जाएंगे और 1 घंटे में आप नीचे आ जाएंगे। इस चीज़ पे बिल्कुल यकीन करके ना जाइएगा, कोई 1 घंटा नहीं लगता। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा सा ट्रैक बन गया हुआ। तो अब ये इधर सोच के सबसे ज़्यादा चीज़ यही आते हैं कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी मुश्किलें थीं। तब तो ये ट्रैक वगैरह कुछ नहीं थे, पथरीला पहाड़ था जिसके ऊपर वो चढ़ते थे, छुपते थे, चढ़ते थे, घबराए होते थे। कोई मौसम उनको कितनी तकलीफें आई होंगी, हम लोग तो वो उस चीज़ की कदर कर भी नहीं सकते, ना हमें है ना हम कर सकते हैं, ना वो तकलीफ हम सोच भी नहीं सकते कि क्या उनको तकलीफें आती होंगी। हम तो एसी वाली गाड़ियों में बैठ के इतना सफ़र करके थक जाते हैं, जॉगर्स पहन के इतना चढ़ते हुए हमें सांस चढ़ता है। तब तो ये कोई भी फैसिलिटी नहीं थी उनके पास, तो फिर भी उन लोगों ने उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया, और हम क्या कर रहे हैं अब उनके जो रिटर्न हमने देना। तो अल्लाह हमें हिदायत दे। बहुत क्या कहते हैं, लंबा सफ़र है ये। इधर सबसे पहले तो ये है ना, कोई जवान बूढ़ा कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला आपको, अगर आपकी नीयत है अच्छी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है और आप इसको अकम्पलिश कर लेते हैं। आपकी बस नीयत होनी चाहिए नेक। तो बाकी हमने यहाँ पे जवान थकते हुए देखे और बूढ़े चढ़ते हुए देखे। और दूसरे नंबर पे सबसे चीज़ ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं हम कह सकते कि जो बंदा फिजिकली फिट है, हाँ एक उसको एज होता है कि फिजिकली फिट होने वाले बंदे को एक अनहेल्दी बंदे पे, लेकिन ये फिर भी हम अगर अपनी बात करें
تو ہم میرا خیال ہے 5 منٹ چلتے تھے اور 7 سے 10 منٹ بریک لیتے تھے. کیونکہ بہت اونچائی ہے, را اونچائی ہے صرف یہ, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کلومیٹر سیدھا جانا اور 1 کلومیٹر اوپر جانا, کتنا بڑا یہ دیکھ لیں. ابھی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ وہ جگہ, اور ابھی ہم ہاف وے تھرو ہیں. آدھا جو ہے وہ ٹریک ہے اور آدھا جو ہے وہ سیڑھی ہے. یہاں پہ ٹریک ختم ہوتا ہے اور سیڑھیوں کا سفر شروع ہوتا ہے, اور سیڑھیاں بیسیکلی شارٹ کٹ ہے. اب انہوں نے یہ ٹریک بنایا تاکہ فیوچر میں سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ کیبل کارز بھی چلنی ہے, اور جو ہے گاڑیاں وغیرہ بھی, انہوں نے کوئی V8 وغیرہ جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ آئیں گی, لیکن ایک حد تک. اس کے اوپر جو راہ پہاڑ ہے, جس طرح یہ پراڈو کھڑی ہے یہاں تک گاڑی آئے گی, اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے پیدل ہی جانا ہے, یا جو بھی کیبل کار بنے گی, اب اللہ عالم وہ کدھر سے بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو یہ آخری پہاڑ ہے, یہاں پہ ہم تھک کے بیٹھے تو ایک بھائی جان آئے, انہوں نے کہا جی بس یہ رہ گیا 10 منٹ کا سفر. تو جب میں نے ادھر بیٹھ کے گوگل میپ کیا تو وہ ہرائزن بتا رہا تھا 1.2 کلومیٹر ادھر سے اوپر جانا ہے, اور وہ لائک اسٹریٹ پیک تھی, یا آپ نے اوپر ہی 1 کلومیٹر اوپر ہی جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ریسٹ کر کے تھوڑا بہت پانی پی کے 3 گھنٹے میں ہم یہ اوپر اب پہنچ ہی گئے ہیں فائنلی. یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے 2 نفل پڑھے اور تھوڑا سانس لیا, پانی وغیرہ پیا. اس کے بعد ہم نے کہا چلیں اب ہم جو ہے نا اصل غار کی طرف جاتے ہیں. یہاں پہ اتنا رش تھا اور اس وقت اتنی گرمی تھی کہ یہ دیکھیں کہ یہ نیچے غار ہے. پہلے آپ نے پورا اوپر آنا ہے, پھر یہاں سے آپ نے نیچے اتر کے غار والی طرف جانا ہے. پہلے تو ہم نے سوچا کہ رسک لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی, کیونکہ یہ بہت ہی کہہ لیں کہ ادھر خدا نہ خاصا لاپرواہی کی. یہ تو اسپائڈر مین ہے نا, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پتھروں پہ پیرالل, کیا کہنے ان کے جذبات کے. لیکن یہ ہے کہ پھر ہم نے تھوڑی بہت کوشش کر کے یہ اندر گئے, لیکن اتنے دھکم پیل ہو رہی تھی, اتنا رش تھا کہ وہ پراپر ویڈیو نہیں بن سکی یہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم نے, اللہ کا شکر ہے, جہاں تک کوشش کی ہم پہنچے. اس کے آگے بالکل بھی راستہ نہیں تھا کیونکہ لوگ وہاں سے نکل ہی نہیں تھے رہے. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چلے جتنا بھی ہو گیا, اللہ کا شکر ہے ہم یہاں تک پہنچ گئے. اللہ نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کی بھی زیارت ہمیں کروا دی ہے, ورنہ ہم کہاں اس قابل تھے کہ ہم ادھر بھی آئیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. تو پھر ہم نے یہاں پہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے اب ہم جو ہے نا واپسی کی طرف چلتے ہیں. تو ویورز, اوپر چڑھنا تو چلیں جو ایک امتحان تھا, نیچے اترنا بھی بہت مشکل امتحان تھا ہمارے لیے, کیونکہ وہ ایک دم ایک چڑھائی سے نیچے اترنا, سلپ ہونے کا خطرہ. یہ ادھر نیچے اتر کے پھر ہم نے ریسٹ لیا. ادھر کسی نے آ کہہ دیا جی اندر سے سانپ نکل آتے ہیں, ادھر وہ بھی طرح نکل گیا کہ اللہ جی نے بھی سن لو کہ سانپ بھی نہ آ کے لڑ پہ. تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ کبوتروں کے نظارے کرتے ہوئے, ریسٹ لیتے ہوئے نیچے اترے ہیں. لیکن ویورز بات وہی ہے, آپ نے سب سے زیادہ اپنے سانس کا دھیان رکھنا ہے اور ریسٹ کرنا ہے. آپ چلیں, جدھر تھکتے ہیں آپ رک جائیں, سانس لیں, پھر اوپر چڑھیں. تو ویورز, امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب کریں چینل کو, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور فیوچر میں ویڈیوز کا ویٹ کریں. انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ آپ کے لیے آ رہا ہے. اللہ حافظ.